Look, good morning, sweetie. Yung unang pandesal ni Ate Bina nandyan. Kun, ikaw muna. Spanisaw! Me too. Spanisaw! Pandesal, mainit pa, no? Okay, let's go. Oh, try mo. Sarap. Thanks, han. Sarap. Pandesal! Pandesal. Hindi siya pandesal. Pandesal! Pandesal. Kupakan. Yung aming pandesal. Look at avocado, sweetie. Look at this, sweetie. Avocado. Oo nga no. So. Pinarel, tapos bumaking siya. Bumangga yung babae dito may kotse. Tapos bumaking siya doon. Ay, peng pandesal. Ang isa, sweetie. Sweetie. Peng isa. Pandesal. Okay. Enjoy. Ano ba, pandesal?